بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا كاملين بخير. دائما في هذا لو سيكل دو فورماسيون سور لوجيسيال سيج كنا انصامبل خدمنا سيج كونتابيليتي اي 7 في بور سون نيفو انيسياسيون. خليت لكم شوية الوقت باش تعاودوا لي تي بي. دابا غادي نشوفوا سيج جيستيون كوميرسيال aussi pour le niveau initiation. Ensemble, nous dirons une présentation générale du logiciel. Donc, la première question, c'est à quoi sert Sage Gestion Commerciale? Il est qu'un Sage Comptabilité est un logiciel qui traite toutes les opérations comptables du plus simple au plus complexe. Sage Gestion Commerciale, elle traite la gestion commerciale. Qu'est-ce que c'est la gestion commerciale? Si vous cherchez sur le net, vous trouverez plusieurs définitions. Mais la plupart des définitions tendent vers la gestion des ventes. Sage Gestion Commerciale traite principalement la gestion des ventes. Et on va vendre quoi? On va vendre des choses que nous avons déjà achetées, pour stocker. Donc le logiciel, il traite et les ventes, et les stocks, et les achats. C'est-à-dire quoi en fait? C'est-à-dire que le logiciel traite toutes les opérations relatives au cycle d'exploitation d'entreprise. Qu'il soit entreprise commerciale, entreprise industrielle, entreprise prestataire de services. Donc Sage Gestion Commerciale est destiné à la réalisation de toutes les opérations relatives au cycle d'exploitation d'entreprise, à savoir les achats, les stocks et les ventes. Quelques opérations qui peuvent être traitées par le logiciel. Le logiciel permet de gérer les ventes, elle permet de gérer les achats, elle permet de gérer les clients, elle permet de gérer les fournisseurs, elle permet de gérer les articles, elle permet de gérer les tarifs de vente, elle permet de gérer les stocks, elle permet la saisie de l'inventaire, elle permet la gestion des commissions des représentants, etc. Alors, bien sûr, on ne va pas traiter toutes les tâches qui me goultent, et on est au niveau initiation. Enfin, je vais présenter le programme qui m'a été recommandé par les entreprises. باش نخدم بسي gestion commerciale, بحال comptabilité, بحال CGP. عندنا toujours, à mon sens, 4 ديال المراحل. بحال comptabilité, si vous vous rappelez bien, la première étape, c'est la création de fichiers. C'est gestion commerciale. On doit créer 2 fichiers. Un fichier commercial et un fichier comptable. Il qu'on a déjà un fichier comptable, on va créer un seul fichier commercial, on va faire le fichier comptable. Dans l'étape de comptabilité, il faut identifier la société, il faut personnaliser quelques options générales, il faut protéger le fichier par un mot de passe et autre chose. هاد l'étape هادي ما كديش الوقت بزاف. ندوزو للمرحلة الثانية اللي هي اش؟ سي بيان اللي هي البارامتراج دو لا ستركتور كوميرسيال. بحال الكونتابيليتي. Donc l'étape 2, c'est le paramétrage de la structure nécessaire. La première étape كما شفنا في الكونتابيليتي كدير menu fichier, la même barre de menu. دابا البارامتراج كيدير في menu structure. ولكن اش من بارامتراج؟ وغير لوجيك حنا قلنا اللوجيسيال تيجيري برينسيبالمون لي زاشا ولي ستوك ولي فونت. مزيان باش نجيريو لي زاشا منطقيا خصني لي فورنيسور ياك، باش نجيري لي ستوك خصني لي ديبو، باش نجيري لي فونت خصني لي كليون. ها هما 3 ديجا. ولكن حنا on fait quoi? D'accord. تنبيعو دي زارتيكل. دونك il faut créer des articles. وهاد لي زارتيكل تيكونوا مجموعين في دي فامي. دونك انا دابا هضرت على 5 ديال لي ستركتور: لي كليون، لي فورنيسور، لي ديبو، لي فامي اي لي زارتيكل. غير هو في لي لوجيسيال الكونتابيليتي هو لو كور دو لا غام. يعني كنقدو من الجيستيون كوميرسيال ندوزو des écritures de vente
ou achat ou règlement automatiquement في الكونتابيليتي. إذا باش يكون عندي لو لien direct خاصني نكريي quelques structures comptables. Donc le paramétrage nécessaire هو le suivant. كاين un paramétrage comptable يعني خاصني نكريي البلو comptable اللي يكون journaux et taux de taxe. من بعد غنشرحو علاش. Alors خاصني les dépôts de stockage, خاصني les fichiers clients et fournisseurs, خاصني les familles, les articles, les représentants, etc. Barème de commission, etc. D'accord, les sortes, les promotions, bref, كاينين بزاف les structures. ولكن أنا ما ننساش أنا je me suis limité au niveau initiation. Alors هذا البارامتراج كله كيدار في menu structure بحال comptabilité. دابا une fois تنوجدوا البارامتراج تندوزو للتريتمون. Ce que j'ai appelé traitement des opérations commerciales quotidiennes. Bien sûr كدار في menu traitement. On va traiter la saisie, la consultation, modification et suppression et édition du document du stock. La même chose, la saisie, la consultation, la modification, la suppression et l'impression du document d'achat et les ventes. هما ثلاثة cycle d'exploitation. ولكن غادي نشوفوا حوايج اخرين، نشوفوا مثلا la gestion des règlements، نشوفوا la recherche des documents، l'interrogation des comptes، la gestion des fabrications، etc. etc. دونك هاد الخدمة كلها كدار في منو اش تريتمون. من طبيعة الحال غير هو في الجيستيون كوميرسيال كاينين دي دوكيمون كون بو امبريمي دو مانيير انستونتاني وهما هادو بحال مثلا بون دو كوموند، بون دو ليفريزون، روسو، فاكتور، هادو كلهم كيدارو في منو تريتمون. وكاينين فوالا دي سيتاب بيريوديك بحال لي طابلو دو بور امبريسيون لي هادو كلهم تيدارو في منو ايتاب. بحالاش بحال لي زيتا داناليز ديال الكليون فورنيسور ارتيكل، بحال لي ستاتيستيك، بحال لي جورنو كونطابل، فوالا بحال l'état d'inventaire, l'état de commission, etc. Donc هادو كلهم تيدارو في المنو. Toujours mon objectif هو savoir identifier le menu à partir duquel on peut réaliser une tâche. شاش كانت عطيت هاد لي 4 étapes. And pour ce faire هنا تيبان لينا هذا هو اللوجيسيال. دونك بحال لي زيتاب بحال دابا مثلا كما تتعرفوا pour créer le fichier غنمشي للمنيو فيشي. دونك هذا هو البارامتراج نيسيسير اللي كاين في اللوجيسيال. ما غاديش نخدمو بهم كامل دايوغ ولكن نخدمو لا بلوبار. الوغ تريتمون ها هو ها التريتمون وهادو هما لي زيتا. دابا عندنا هاد ليكزارسيس هذا بحال كما خدمنا في الكونطابيليتي. par quel menu on peut réaliser les tâches suivantes. هاد لي tâches مثلا protéger le fichier par un mot de passe، واش fichier هو structure traitement etc. دونك راه الدوكيمون عندكم تحت لا فيديو بيان سور تامبريميوه، خدموا ليكزارسيس. الكوريجي هو غادي يكون في الاخر ديال الفيديو باش نخدموا سي جيستيون كوميرسيال. شنو هو البروغرام اللي غادي نخدموا انصامبل. دونك الكرياسيون des fichiers commerciaux comptables. Alors, on a la création. Donc, maintenant, quel est le programme qu'on va suivre ensemble? On va voir ensemble comment créer les fichiers commerciaux et comptables protégés par le mot de passe, etc. On va voir le paramétrage de la structure. On va voir le traitement du document de stock, traitement du document d'achat, traitement du document de vente. On va voir saisie des règlements du tiers, la gestion des remises, édition des états périodiques. On va aussi le transfert des écritures comptables vers Sage Comptabilité, la gestion des articles et nomenclature, etc. Donc غالبا niveau 1 غادي نوقف هنايا. كاين حوايج اخرين غادي نشوفوهم ان شاء الله في niveau perfectionnement. Je sais pas, مثلا la gestion des glossaires, la gestion des commissions, le paramétrage la personnalisation des documents, qui est la gestion des articles en contre-marque, qui est beaucoup de choses qu'on pourra faire Inch'Allah après. Donc ce programme, on va le traiter ensemble par des TP
généralement, ça va être une vingtaine de vidéos. Ok, donc reste maintenant à vous présenter le corrigé de l'application. كنتمنى انكم تكونوا خدمتوا l'application, و bien sûr بلا ما تفتحوا اللوجيسيال. دوك هذا هو الكوريجي de l'application. الفكرة من هاد l'application هو نحاول نعرف déjà فين كاين المنيو. D'accord? Parce qu'en fait, on ne peut pas traiter toutes les tâches, c'est logique. ولكن في la pratique, parfois on est confronté à des tâches nouvelles. Donc باش نعرف هذيك لا tâche خصنا نعرف déjà باش نخدم لا tâche خصنا نعرف المنيو فين كاين لا كوموند. هادشي علاش ركزت على لي 4 ايطاب. ليطاب الاولى راها سهله، الثانيه فيها البارامتراج، والثالثه فيها تو سكي طرافو كوتيديان، والرابعه بيان سور لامبريسيون دي زيتا. حاولت ما بغيتش نطول بزاف. لوك غادي ان شاء الله نبداو بالتي بي ان اللي هو le lancement et la découverte de l'interface du logiciel. نتمنى الله سبحانه وتعالى ييسر لكم اموركم، ونتمنى الله سبحانه وتعالى يرزقنا العافيه في الدنيا والعفو في الاخره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.